गंजाम जिलार बाली को नहीं एबे सबुठी चर्चा। गंजाम जिलार बाली कौन एमिति अमूलमूल जे ईडी परी संस्था आसी चढ़ाऊ करथिले बाली व्यवसायींकर घर उपरे बाली व्यवसायींकर कार्यालय उपरे। तेबे प्रकृत रे गंजाम जिलार बालीर क्वालिटी कौन आउ केमिति ताहा लोकों पाखरे पहुँची थाए, विशेषकर जो माने कि घर करने चाहिए और यह सहित बाहर को चालाण करने परी तार क्वालिटी रही कि से संपर्क में आज आम आलोचना करिया। विशेषकर ईडी नजर कहीं गंजाम बाली उपर पड़ा ता उपरे मध्य आलोचना करिया। एथिमे आम सहित जोड़ी होती बाली व्यवसायी किरण कुमार पंडा। आज्ञा नमस्कार। आपण जड़े बाली व्यवसायी कि आम देखिलु जे अनेक बाली व्यवसायी कार्यालय उपरे घर उपरे चढ़ाऊ करागला किंतु आपण से बाद पड़ते कारण कौन देखो सब जिनस जदि नियम भितर रे आ सिस्टम भितर रे ताहले आपण जेकोसी बिजनेस भल भाव करें। आम गवर्नमेंट को टाइमली रॉयल्टी बांधु, उचित वाइफ हम दौचु गाड़ी रे आ डिसिप्लिन मैनर रे चलची जमदी ठीक ठाक आउ एक्टिव सोर्स भितर अच्छु। अच्छा से आम ठीक अच्छे। तो आमर मन गोटे प्रश्न आसूँ साधारण लोक मन प्रश्न अच्छे गंजाम बालीर एमती कौन गोटे क्वालिटी रही कि जोटा कि समस्ते चाहूँगी ये बाली व्यवसाय करने एठू बाली बाहर को चालाण होपरिक नजर रही। आम जहाँ व्यक्तिगत भाव जानापी पाइचु बाहर देश को बेले बेले यहाँ बाली जाइए कौन क्वालिटी ये बालीर क्वालिटी कौन मैंने आपंकर ऋषिकुलिया नदी रही, बड़ नदी रही, आपंकर बाहुदा नदी रही, यही तटरू जो बाली घाट गुड़िक अच्छी को बाली सब भल उच्च मानर बोली कहि परिया। रसगुल्ला सेंटा सब सबुठ फाइनेस्ट बाली भितर परिचित आगु ही हाँ आप सब प्रकार सेंट क्वालिटी पाइबे जमी मोटा मीडियम पतला सब जो मोटाटा छात पाई लोड़ा मीडियमटा पलस्टर पाई लोड़ा कि फिलिंग पाई तो गोटे घाट भितर प्राय सब जगह सब प्रकार क्वालिटी मिले भिन्न भिन्न क्वालिटी भिन्न भिन्न आकार आज्ञा मिले आउ सफा बालीटा मिले कौन सी बोले भितर अन्य मिक्सिंग जिनस माटी न थाए जद्वारा कि माटी फाटी बाली सब थिले जनर घर खराब हो तो सबुठ फाइनेस्ट क्लीन बाली मिले रसगुल्लार। से लोक चाहती जे टी रसगुल्ला बाली नहीं तांगर घरटा जो स्वप्नर घर थाउची करथिले केबे तांगे किछि असुविधार पड़िबेनी लाइफ रे लॉन्गेविटी जीव घरटा से टिके टाइम पे लोक इच्छा करते। ऋषिकुलिया बाली को जो आम तुलना करवा कारण देखुचे जे ओडिशार अनेक स्थान रे नदी अच्छी, भारत वर्षर अनेक स्थान रे नदी अच्छी, से सब नदी भितर ऋषिकुलिया नदीर बाली को जो आम तुलना करवा को ग्रेड रहिबो? ग्रेड हिसाब रे जदि पचारे मोर अभिज्ञता भितर बहुत तो नदी अच्छी ओडिशा भितर महानदी मंदी अच्छी, महानदी मंदी बहुत भल बाली शुणुची। बाकी रसगुल्ला विषय में मुझे जानची एरा गोटे वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी भितर आसे। भारत अनेक नदी अच्छी से भीतर भी जो देखा हाँ जो लैबोरेटरी टेस्ट करेंगे केबे बालीटा केबे कोटे फेल है आपन गवर्नमेंट काम हो कि डैम काम हो कि जिते डिफिकल्ट काम जेकोसी जगार बाली लोड़ा पड़ी एंटायर ऋषिकुलिया नदी भितर जो आपने आपन केबे काम माइनस रही सक्सेस रही। अच्छा गंजाम जिले में बाली व्यवसाय ने कहीं विवाद घेर को आते कहीं ईडी तरफ चढ़ाऊ करागला वाई फार्म को लेकिन किसी डुप्लिकेसी कराई कि कौन प्रकृत में सिस्टमटा कौन प्रकृत में अन्य का विषय तो मुझे जानी बाकी सेमती मु का विषय कहि पारिबिनी वाई फार्मटा कौन प्रकृत वाई फार्मटा वाई फार्म होची सेरा होची रोड ट्रांजिट चालान जोड़ा जिते गाड़ी घाटर बाहर सेरा गाड़ी सहित दिया हबो ट्रांजिट पाई जे नदी सी ऑथेंटिकेट नहीं बोले लीजधारी टू लीज बाली नहीं कर जाइए बोली सेरा गोटे ट्रांजिट पास सरकार तरफ प्रदान करे तो से किसी पैसा दवा पड़ेगी। हाँ आम को गवर्नमेंट को रॉयल्टी दौचु जोड़ा गोटे गोटे वाई फार्म पाई वाई फार्म रो वैल्यू अनेक जगह अलग अलग थाए जमी आमर घाटर आमर जहाँ वैल्यू अच्छी ताको धरिकी आम वाई फार्म इश्यू करुचु तो गवर्नमेंट को एडवांस जदि आप रॉयल्टी देइचंदी हेले ही आपण वाई फार्म आपण पाई परिवे जदि गवर्नमेंट को ड्यू थे बोले आप वाई फार्म बाहरी पारे इनएक्टिव घाट रहा आपणकर
तो ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଘାଟ ସେମାନେ ହିଁ ୱାଇ ଫର୍ମ ଜେନେରେଟ୍ କରିକିରି ଦେଇପାରିବେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଉଛୁ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଘାଟରେ ହିଁ ୱାଇ ଫର୍ମ ପାଇକିରି ରୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି କେତେଟା ଘାଟ ଅଛି କେତେଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କେତେଟା ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ କଥା ତ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ସଠିକ୍ରେ କାହିଁକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ତର ଅଫିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଯେହେତୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଭିତରେ ମୋର ରହିଛି ଆଉ ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଘାଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ହିଞ୍ଜୁଳି ନିକଟ ଖରିଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଖରିଡ଼ା ସେଣ୍ଟ ବେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଏ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ୱାଇ ଫର୍ମ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ୱାଇ ଫର୍ମ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଚାଲାଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନା ଗୋଟେ ୱାଇ ଫର୍ମରେ କେତେଟା ଆପଣ ଲୋଡ୍ ନେଇପାରିବେ? ନାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ହିଁ ୱାଇ ଫର୍ମ ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟେ ୱାଇ ଫର୍ମର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଟାଇମ୍ ଥାଏ ସେ ଅନଲୋଡ଼ିଂ ହେଲା ପରେ ସେ ୱାଇ ଫର୍ମଟା ଇନଭ୍ୟାଲିଡ଼ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ଼କୁ ପଳାଇବ ସେଟା ଆଉ କିଏ କିଛି କରିପାରିବନି ସେଟା ମାଇନିଂ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନିୟମ ତାହେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଓମିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେତେ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ୱାଇ ଫର୍ମ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ଆଚ୍ଛା ସିଏଜି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଯେ ୱାଇ ଫର୍ମକୁ ଫେବ୍ରିକେଟ୍ କରିକି ଏଠି ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଛି ବୋଲି ତାହା ସମ୍ଭବ କି ସେଇଟା କେମିତି ହୁଏ? ମୁଁ ସେ ଉପରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ମୋଠେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ସେମିତି ବି ହେଇପାରିବ କି ମାନେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବ କି? ମୁଁ ସିଏ ଯେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ମାନେ ନିହାତି ରୂପେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ହେଉଥିବ ଆପଣ ସିନା ଲିଗାଲି ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ରୟାଲ୍ଟି ପୈଠ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଥିବ ନହେଲେ ତ ଇଡି ଭଳିଆ ସଂସ୍ଥା ଆସିକି ତ ଚଢ଼ାଉ କରିନଥାନ୍ତେ। ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ଯେ ବାଲି କ'ଣ ଏତେ ଏଠି ଦାମ ଯେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ ଯଦି ଜଣେ ବିକ୍ରି କରିବ ତାହେଲେ କିଏ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ ପାରିବନି ନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ବିଜନେସ୍ ଯଦି କୁହାଯିବ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍ ତାର ବିଜନେସ୍ ଛାଡ଼ୁଛି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯଦି ମୋର ପୁରୁଣା ଆମର ଫାଦରଙ୍କଠୁ ଲିଙ୍କ୍ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ମୁଁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଭିତରେ ପଳି ବଢ଼ିଛି ଆଉ ଚାଲିଛି ବାକି ପଦାରେ କିଏ କେମିତି କ'ଣ କରୁଥିବ ବିଲକୁଲ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଏ ନାହିଁ କି ଆଉ କାହାର ଭିତରେ ପଶିକିରି କିଛି ଦେଖାଦେଖି କରିବି ମୋର ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୟାଲ୍ଟି ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ରୟାଲ୍ଟି ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କରିକିରି ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 27ଟି ବାଲିଘାଟ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି 2ଟି ହିଁ କେବଳ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆଉ 25ଟି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ସେଠୁ ସେମାନେ ବାଲି ଉଠେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଏପରିକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ବାଲି ଏଠୁ ଯାଉଥିବାର କାରଣ କ'ଣ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସେ ଉପରେ ତ ମୋର ଧାରଣା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ମୋର ଏଇଠୁ ତ କିଛି ଯାଉନି ସେମିତି ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଛି ଧାରଣା ନାହିଁ କ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ବୋଧେ? କ୍ୱାଲିଟି ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଆୱାର କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର କ'ଣ କିସ ଭଲ ମନ୍ଦ ନିୟମ ଥିବ ହେଲେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଜାଣିନି। ଜାଣିବାକୁ ବୋଲେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିନି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ତ କ'ଣ ତ ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ବାଲି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନକୁ ପାଳନ କରିବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଯଦି ସେ ବ୍ୟବସାୟକୁ କରିବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯଦି ରୟାଲ୍ଟି ପୈଠ କରିବେ ଠିକ୍ ୱାଇ ଫର୍ମ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଇଡି ହଉ କି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଆସିକି ଚଢ଼ାଉ କରିବାର ମାନେ ସେମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ସଠିକ୍ ରହିବ ଆଉ ବେପାର ବିଜନେସ୍ଟାକୁ ଯଦି ପ୍ରପର୍ ୱେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ହେବ? ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ବାଲିର ଦାମ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ବାଲି ଆମେ ତ ଟ୍ରକ୍ ବାଲାକୁ ଲୋଡ଼୍ କରିକିରି ଦେଇ ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ବାକି ସେମାନେ କେତେ ନେଇକିରି ମାର୍କେଟରେ ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷର ଇଏ ନା ଆମର ତ ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ କିଛି ଆମେ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆମେ ଡେଲିଭରି ଦେଇନୁ ତ ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ଆମେ କେବେ ହେଲେ ୱାଇ ଫର୍ମ ବାବଦରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରୟାଲ୍ଟି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ଲୋଡ୍ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେ ଭିତରେ କେତେ ଏମିତି ଡିଫରେନ୍ସ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବ ବୋଲି? ଲାଭଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାହାର ତାର ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ତାର ହାନି ଲାଭ ଡିଫର କରୁଛି ତ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କୁହାଯିବ ଆଜ୍ଞା
10-15% जदि मार्जिन मध्य रहुनी का पाखे आउ से भितर ही सब जिनस बिजनेसटा हुए तार इन्वेस्टमेंट तार साइड खर्च तार स्टाफ खर्च सब किसी सिस्टमेटिकली चलुची सेमती चलो आज्ञा सेमती किसी नहीं बाकी गोटे जिनस जब मुझे कहली मो सिस्टमेटिक अच्छी तो मत बाउंड्री बाहर मुझे जानूनी से सब जिनस से मो अन्य नगर भितर केवे पशिया चेष्टा करनी जानी से विषय निहाती आम कहीपर जे गंजाम जिलार बाली क्वालिटी दृष्टिकोण नंबर 1 बोली कहीपर अंपटे जो मैंने भी बाली व्यवसाय कर सठिक ढंग से यह परिचालना करेंगे सरकार समस्त गाइडलाइन को पालन करी तेबे केबे भी ईडी परी संस्था कहतु कि से स्तर कौन संस्था चढ़ाव कर सुजोग पाइबे नहीं।